الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين
فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون والمستمعون والمسلمون رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya dengan sebenar-benar iman dan takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan Rasulullah dan menjauhi segala larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai modal bekal untuk menghadap Sang Khalik pada hari kiamat nanti. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka pasti menginginkan dan mengidam-idamkan agar Allah memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Adakah boleh kita beramal ibadah karena mengharap surganya Allah, atau supaya dihindari daripada api neraka, atau supaya mendapat kelebihan atau fadilah daripada amal-amal itu, dan supaya mendapat pahalanya Allah? Maka jawabnya adalah boleh. Tetapi yang paling bagus adalah kita beramal ibadah kepada Allah hanya semata-mata mengharap keridhaan Allah. Maka inilah yang disebut dengan ikhlas. Artinya ketika kita berjumpa dengan Allah, maka Allah ridho kepada kita, dan Allah ridho kepada apa yang telah kita kerjakan daripada amal-amal kebaikan. Dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Masuk ke dalam surganya Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak segampang yang kita ucapkan. Karena menuju surga Allah itu jalannya berliku-liku penuh dengan rintangan. Dari karena itu, musuh-musuh kita terutama hawa nafsu yang paling jahat atau nafsu yang jahat yang selalu menyuruh kita untuk mengerjakan kejahatan zahir maupun batin. Rasulullah bersabda, wa khuffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Artinya dikelilingi surga dengan hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan neraka dikelilingi dengan keinginan-keinginan hawa nafsu yang jahat. Adapun mahar atau mas kawinnya surga Allah itu adalah berupa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya, berupa amal soleh,
taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala zahir maupun batin. Tetapi ketahuilah bahwa amal ibadah, ketaatan tidak akan sanggup memasukkan kita ke dalam surganya Allah, karena Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya adalah dengan sebab rahmat, kasih sayang Allah, dan karena kelebihan Allah semata terhadap hambanya. Tetapi bagaimana supaya kita mendapat dan mengundang rahmat, kasih sayang Allah dan kelebihan Allah, yaitu dengan cara takwa, taat, ibadah dan berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perbuatan baik Allah akan menurunkan rahmatnya, anugerahnya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Adapun ciri-ciri atau alamat ahli surga di dalam dunia ini yaitu ada 4. Yang pertama, tolakatul wajhi, yaitu manis mukanya, murah senyum. Idkhalus surur fi qalbil bashar sadaqah. Kata Rasulullah, memasukkan suatu kegembiraan, kesenangan ke dalam hati seorang manusia, terlebih orang yang beriman umatnya Rasulullah, adalah merupakan sedekah. Yang kedua, lisanun fasihun, tutur kata yang baik, sopan santun, lemah lembut, ramah tamah, dan beradab, berakhlak luhur mulia. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, maka hendaklah berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Kemudian yang ketiga, at-taqwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka takwa ini berhajat kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, alamat ahli surga di dalam dunia adalah sakhiyun, yaitu pemurah, termasuk memberi jamuan kepada orang lain. As-sahiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Artinya, orang yang pemurah adalah hampir kepada Allah dan dekat kepada manusia dan dekat kepada surga dan jauh daripada neraka. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang kikir adalah jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga dan dekat kepada neraka. Dan termasuk ciri atau alamat ahli surga di dalam dunia ini adalah banyaknya manusia dan makhluk yang cinta kepadanya. Wa kana ba'dus salafus salih yaqulun min alamati ahlil jannah safaul qulub min su'iz zanni bil muslimin, yaitu bersih, suci hatinya daripada sangka jahat kepada kaum muslimin terhadap orang-orang yang solihin. Kemudian wa qasratul khauf minallahi ta'ala, banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana isyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulannal jannata aqwamun afidatuhum kaifidatit thair, dan sungguh masuk ke dalam surganya Allah oleh beberapa kaum, sedangkan hati-hati mereka seperti hatinya burung, karena burung adalah hewan yang paling banyak takutnya kepada Allah, dan karena burung adalah hewan yang paling bersifat hati-hati, wara, zuhud dan qanaah. Maka pahamlah oleh kamu wahai saudaraku. Kemudian ayyakunal abdu saliman minaz zunub, kemudian adalah hamba-hamba Allah selamat daripada dosa kesalahan. Kemudian wa uqlus sahwati ablaha an ma'asillah azza wa jalla, yaitu tidak ada niat hendak mengerjakan maksiat apalagi mengerjakan maksiat. Artinya hatinya selamat daripada tiap-tiap perkara yang dimurkai oleh Allah dan bagus sangkanya terhadap kaum muslimin, terlebih orang-orang yang solihin. Isyarat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati uidal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin min asalin musaffa wa lahum fiha min kullis samarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'uhum. Artinya wallahu alam, perumpamaan surga
adalah yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sabit di dalam surga ada sungai-sungai daripada air yang tawar dan sungai-sungai daripada susu yang tiada berubah rasanya, dan sungai-sungai daripada khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya, daripada madu yang bersih dan murni. Dan sabit bagi mereka di dalam surga daripada bermacam-macam buahan, dan mereka mendapat keampunan daripada sisi Tuhan mereka, seperti orang yang kekal halnya di dalam neraka. Mereka disuguhkan air yang sangat panas yang memutuskan usus-usus perut lilit mereka. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi tantangan kehidupan di dalam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati u'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairin asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribina min asalin musaffa ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زيد عبادك وشافع عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahil khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ala nuruz zulam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa sanna bi malaikati qudusih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ورضي اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الخلفاء ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وموالنا وأئمتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. ورضي عن الستة الباقين من الأسرة الكرام البررة الذين بايعوا نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة طلحة وزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح. ورضى عن أمين نبيك خير الناس حمزة والعباس. ورضى عن السبتين السعيدين الإمام أبي محمد الحسن والإمام أبي عبد الله الحسين وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا الرسول وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين وعن بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأجل وأعظم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تسمعون. أقيموا الصلاة.